बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि जैसे रमज़ान का महीना शुरू होके ख़त्म होने वाला है, तो इस माह रमज़ान के महीने में एक बबरकत और ख़ुसूसी दुआ करेंगे, जिससे अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल अता फ़रमाए। आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो इस दुआ को अपने खामोशी से सुनना है और दुआ को रोक रोक कर या आगे बढ़ाकर नहीं सुनना। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का सबसे बबरकत और मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें बेशुमार नाजिल होती हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं और इंसान के लिए नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र जैसी बबरकत रातें अता की गई, जो हज़ार महीनों से बेहतर हैं। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह पाक है, अपनी तारीफ के साथ अल्लाह पाक है और अजीम है। अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो यक्का है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर रखता है। तमाम तारीफ़ इसी के लिए हैं जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और ना ही इसकी बादशाहत में कोई शरीक है, ना ही वो किसी का मोहताज है, वो सबसे बुलंद व बरतबा है। पाक है, अपनी हम्द के साथ अल्लाह पाक है, वो अजीम है। हमें अल्लाह से बख्शिश मांगनी चाहिए जिसके सिवा कोई महबूद नहीं, जो हमेशा ज़िंदा और कायम है, और मैं इसी की तरफ से तौबा करती हूँ। ए मेरे रब, मुझे बख्शिश अता दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। बेशक तो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, निहायत मेहरबान है। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भलाई दे, आखिरत में भलाई दे और हमें दोज़ख की आग से बचा ले। ए मेरे रब, हमारे दिलों को हदायत देने के बाद देर ना करना और हमें अपनी रहमत अता फरमा। बेशक तो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत और इसके करीब करने वाले कौल व अमाल सवाल करती हूँ, और मैं तुझसे जहन्नुम और इसके करीब करने वाले कौल व अमाल से पनाह मांगती हूँ। ए अल्लाह, मुझे पाकीज़ा, हलाल और बबरकत रिज़्क़ अता फरमा। ए अल्लाह, मैं तुझसे परेशानी, कमज़ोरी, सुस्ती और बुज़दिली, बख़ल और फ़र्ज के बोझ और लोगों के दबाव से पनाह मांगती हूँ। ए अल्लाह, मुझे ऐसी शिफा अता फरमा कि कोई बीमारी बाकी ना रहे। अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो अज़ीम और बरबार है। अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो अर्श अज़ीम का रब है। अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो आसमान, ज़मीन और अर्श करीम का रब है। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। ए मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे घर को सुकून, रहमत और बरकत वाला बना दे। ए अल्लाह, हम सब के घरों में सलामती अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू सलामती वाला है और तुझसे सलामती आती है, तू बबरकत है, अज़मत और पाकीज़गी वाला है। ए अल्लाह, मुझे, मेरे वालिदैन को, तमाम मुसलमानों और मोमिनों को बख्श दे जो जिंदा हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह हमारे रब, हमारी इबादत कबूल फरमा। बेशक तो खूब सुनने वाला और जानने वाला है, और हम पर मेहरबानी फरमा। बेशक तो तौबा कबूल करने वाला है और निहायत मेहरबान है। ए अल्लाह, मुझे नफ़ा देने वाले इल्म, पाकीज़गी, रिज़्क़ को मकबूल अता फरमा। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया आखिरत में माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करती हूँ। मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा और मुझे जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई बख्श ना रहने दे, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। बेशक तो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। ए अल्लाह, मैं तुझसे बेहतरीन खात्मे का सवाल करती हूँ और बुरे अंजाम से तेरी पनाह मांगती हूँ। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हदायत दे, मुझे आफ़ियत दे और मुझे ज़िंदगी अता फरमा दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। ए अल्लाह, दुनिया में मेरा आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दे। ए अल्लाह, तूने हमेशा हमें बख्शा है, हमारी बख्शिश अता फरमा दे। हमारे गुनाहों को हमेशा माफ़ किया है, हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए कल का रोज़ा रखने की नीयत की, बस मुझे बख्श दे और मेरा रोज़ा कबूल अता फरमा दे। अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाए, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से रोज़ा अफ्तार किया, बस मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे और जो मैंने पहले की और बाद में करूँगी। ए मेरे रब, हमारी इबादत कबूल फरमा। बेशक तो हर चीज़ सुनने और जानने वाला है। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह, हमसे जितने भी गुनाह हो चुके हैं, हम सब गुनाहों की माफ़ी अता फरमा दे। ए अल्लाह, मुझे, मेरे वालिदैन, तमाम मुसलमान मर्द और औरतों, तमाम मोमिनों मर्द और औरतों को बख्श दे जो जिंदा है, जो वफ़ात पा चुके हैं। ए अल्लाह, मुझे जन्नत वालों में शामिल फरमात के दरवाजे नाजिल अता फरमा दे। ए अल्लाह, मुझे हलाल और पाकीज़ा और बबरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा, मुझे इस पर कनात अता फरमा और मुझे हराम से ऐसे दूर कर दे जैसे तूने मशरिक़ और मगरिब को दूर रखा है। ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल रिज़्क़ के ज़राए हराम से बचा ले और मुझे अपने फजल से दूसरों से बेनियाज कर दे।
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتی ہوں، بغیر حساب کے داخل کر دے مجھے۔ اے اللہ مجھے جنت فردوس میں داخل کر دینا۔ اللہ ہمارا خاتمہ نیکی پر فرما اور ہمیں آخری اعمال کو برے انجام والا نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں اور دجال کے فتنوں سے تیزی سے پناہ مانگتی ہوں، ان سب چیزوں سے مجھے دور عطا فرما دینا۔ اے اللہ مجھے بخش دینا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ میرے دل میں نور عطا کر، میری آنکھوں میں نور عطا کر، میرے کانوں میں نور عطا کر، میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف نور عطا کر اور مجھے نور بنا دے۔ اے اللہ میرے دل کو جوڑ دے، ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، ہماری سلامتی کی روحوں کی طرف ہدایت دے، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے اور ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اے اللہ میرے اہل وحال پیاروں کو ہر برائی سے محفوظ رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جو تیری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تیری رضا کے لیے جیتے ہیں۔ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، ان کے درجات جنت میں بلند فرما اور ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ عطا فرما اور ان کی کوتاہیوں کو معاف عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے والدین کو جنت والوں میں شامل فرما، انہیں قبر کے عذاب سے دور کر دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہر ایک پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال رزق سے کفایت کر اور مجھے افضل سے بہتر افضل عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے شوہر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سب کو کاروبار میں برکت عطا فرما دے، ترقی عطا فرما دے اور کامیابی عطا فرما دے اور مجھے اتنا نقصان اور قرض سے محفوظ رکھ دے، مجھے کسی نقصان میں نہ ڈال، مجھے قرض سے محفوظ رکھ دے۔ اے اللہ میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بیویوں کے شوہر اس ملک سے باہر گئے ہیں ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کو نیک گھروں میں صالحہ رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی جولی نہیں بھری جان کی ان کی جولیاں بھر دے۔ اللہ سب پر اپنی رحمت اور شفقت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہر بیٹی کے اچھے نصیب لکھ دے۔ اے اللہ پاک ہر بیٹی کو اچھا ہم سفر عطا فرما دے۔ اے اللہ میں نے جو دعائیں مانگی ہیں اگر اس میں کوئی دعا رہ کی ہو تو مجھے معاف عطا فرما دینا اور جو میں نے دعا چھوڑ دی ہے اسے کن پر فائز کر دینا۔ اے اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما دینا۔ اے اللہ پاک جن لوگوں نے بھی میری دعا کو اے اللہ پاک جن لوگوں نے اس دعا کو سنا ہے اور جنہوں نے ساتھ ساتھ آمین کی ہے، جنہوں نے دل سے یہ دعا سنی، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما دینا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دینا، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دینا۔ اے اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا عظیم ہے، تو غفور ہے، تو شکر ہر شے پر قادر ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی شے دنیا میں نہ خالق ہے نہ مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی در پہ آتے ہیں، تو اس ماہ رمضان کے برکت مہینے کے صدقے ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت اور شفقت کے دروازے کھول دینا۔ اللہ پاک جن لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے ان سب کے کاروبار کھول دینا۔ اللہ جو بیٹیاں گھروں میں آ کر بیٹھی ہیں ان کے نیک و صالحہ رشتے بنا دے، ان کے راستے کھول دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین یہ تھی ہماری خصوصی دعا۔ اگر آپ کو میری دعا اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اب دے مجھے اجازت پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔